Assalamu alaikum dear friends of class 6. Today we will solve the exercise of journal number 3 lesson number 1 of polar explorer. पोलर कुतब शुमाली को कहते हैं और एक्सप्लोरर उसका तलाशकार, मतलब कि कुतब शुमाली को जिस बंदे ने एक्सप्लोर किया था, मीन्स के पोलर रीजन को जिस बंदे ने ढूंढा था, डिस्कवर किया था, उसकी कहानी थी ये. इसकी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ते हैं और सबसे पहले हमारे पास ये वर्ड सिनोनिम्स और इसके उर्दू मीनिंग्स दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं. ये आपने अपनी नोटबुक पे भी लिखने हैं. कैरिबो, रेंडीर, कुतबी हिरन, मीन्स के जो पोलर रीजन है उसमें रहने वाला एनिमल जो है हिरन, उसको कैरिबो कहते हैं. एनसर्कलिंग, सराउंडिंग, इर्द गिर्द वाक़े. इयुइट, द पीपल हु लिव इन द आर्कटिक रीजन, बहरे मुंजमद शुमाली के इलाके में रहने वाले लोगों को इयुइट कहते हैं. नेक्स्ट, ओस्लो, द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का दारुल हुकूमत है ये, जगह का नेम है, सिटी का नेम. पैसिफिक, पीसफुल, पुरअमन. रैग्ड, डिस्ट्रॉयड एट सी, तबाह होना, तबाह हुआ. जब एक शिप जो होता है वो किसी चीज से टकरा के, बर्फ की तोदी या पहाड़ी से टकरा के वो तबाह हो जाता है तो उसको रैग कहते हैं. टिकलिश, सेंसिटिव, हसास. फॉलोअर, वन हु फॉलोज, पीछे चलने वाला. कम्युनिकेट, टू कन्वे इंफॉर्मेशन ऑफ सम काइंड, मालूमात पहुंचाना. वेसल, अ वाटर क्राफ्ट, जहाज यानी कि कश्ती. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड एमंडसन्स मदर वांट हिम टू बी. एमंडसन की जो मदर थी, उसकी माँ जो थी, वो क्या चाहती थी कि वो क्या बने. डिड ही फॉलो हर विशेस, क्या उसने अपनी माँ की ख्वाहिशात की पैरवी की थी या उन पे अमल किया था. तो इसका आंसर है एमंडसन्स मदर वांटेड हिम टू बी अ डॉक्टर. एमंडसन की जो मदर थी, उसकी जो माँ थी, वो चाहती थी कि वो डॉक्टर बने. एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक वो जिंदा रही, शी फॉलोड हर विशेस, उसने तब तक उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की या उन पर अमल किया. मीन्स के वो डॉक्टर बनना ही चाहता था. आफ्टर हर डेथ, लेकिन उनकी मौत के बाद ही बिकेम एन एक्सप्लोरर, वो एक तलाशकार बन गया. What gave Amundsen the inspiration to be an explorer? किस चीज ने अमंडसन को एक्सप्लोरर बनने की तरफ माइल किया. हाउ डिड ही प्रिपेयर फॉर दिस एज अ चाइल्ड एंड एज एन अडल्ट, और उसने खुद को बहैसियत एक बच्चा या एक बहैसियत बालिग इंसान के कैसे खुद को तैयार किया इस चीज के लिए. His reading about British explorers inspired him to be an explorer himself. उसकी बरतानवी तलाशकारों के बारे में मुतालिया ने उससे तलाशकार बनने की तरफ माइल किया. मीन्स के जो ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स हैं उनके बारे में वो पढ़ता था और उनकी स्टोरीज वो पढ़ता था और उनकी स्टोरीज की वजह से उसके अंदर भी इंस्पायरेशन आई कि वो खुद भी एक्सप्लोरर बने. ही टुक पार्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ गेम्स, वो तमाम खेलों में हिस्सा लेता है. एंड टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर डिफरेंट वेदर्स, और वो खुद को मुख्तलिफ मौसमों में तंदुरुस्त रखने के लिए स्लेप्ट विद हिज विंडो ओपन ड्यूरिंग विंटर, वो सख्त सर्दी में भी अपनी कमरे की खिड़की जो है वो खुली रखता था ताकि वो सख्त मौसम के रहने का आदी हो जाए. What key skills did Amundsen learn about survival? Amundsen ने अपनी बका के लिए कौन सी महारतें सीखी या खुद को जिंदा रखने के लिए उसने कौन सी महारतें सीखी. He learned to use dogs for traveling by sledge. उसने खुद को बर्फ गाड़ी को कुत्तों के साथ चलाने की महारत सीखी. Also he stocked up on furs to be worn on his expeditions to the North Pole. इसके साथ ही उसने कुतुब शुमाली की मुहिमात पर जाने के लिए फर भी इकट्ठी कर ली. मीन्स के खालें उसने इकट्ठी कर ली. द फर्स वर वार्मर देन द वुलन क्लॉथेस ही हैड, और ये जो खालें थी, जो ऊनी कपड़े वो पहनता था, उससे काफी ज्यादा गर्म थी. व्हाट मेड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज, शुमाल मगरबी रास्ते में से गुजरना मुश्किल क्यों था. व्हाट हेल्प एमंडसन अचीव इट, और किस चीज ने उसे उसमें से गुजरने में मदद की. मीन्स के किस चीज की वजह से एमंडसन वहां से गुजर सका था, कौन सी चीज जो थी वो उसके लिए हेल्पफुल साबित हुई. द शैलो वाटर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पैसेज मेड इट डिफिकल्ट फॉर बिगर शिप्स टू क्रॉस. शुमाल मगरबी जो रास्ता था उसका कम गहरा पानी, तो उसमें पानी जो था वो कम गहरा था, और यही जो चीज थी वो बड़े जहाजों को गुजरने में मुश्किल थी. मीन्स के नॉर्थ वेस्ट जो रास्ता था वहां पे पानी गहरा था और बड़े शिप जो थे वहां पे गुजर नहीं सकते थे, बड़े जहाजों के लिए वहां से गुजरना मुश्किल था. एमंडसन्स पर्सनल शिप जोआ वो स्मॉलर, एमंडसन का जो अपना जाती जहाज था जोआ वो बहुत छोटा था.
اور thus able to pass much water اور اس طرح such water اور اس طرح سے وہ اس پانی میں سے آسانی سے گزر گیا. بڑے جہاز جو تھے وہ پانی کم گہرا ہونے کی وجہ سے وہاں گزر نہیں سکتے تھے, جبکہ ایمنڈسن کا جو شپ تھا وہ چھوٹا تھا اور اس وجہ سے وہ کم گہرے پانی میں سے بھی گزر گیا. نیکسٹ کوشچن ہے when did ایمنڈسن get to the North Pole؟ ایمنڈسن جو ہے وہ قطب شمالی کی طرف کب گیا؟ ایمنڈسن reached the North Pole in 1926. ایمنڈسن 1926 میں قطب شمالی پر پہنچا. What did ایمنڈسن's companion mistake the Eskimos for and why؟ ایمنڈسن کے جو ساتھی تھے انہیں اسکیمو کے بارے میں کیا غلط فہمی ہوئی اور کیوں؟ The mistook Eskimos for caribou. جو ان سے غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اسکیموز کو قطبی ہرن سمجھا تھا. اور the Eskimo were at a long distance. اسکیموز جو تھے وہ کافی زیادہ فاصلے پر تھے. and Amundsen's companion could not see them clearly. اور ایمنڈسن کے جو ساتھی تھے وہ اسے واضح طور پر نہ دیکھ سکے. مینس کہ وہ کافی ڈسٹینس پہ تھے, اس وجہ سے انہیں لگا کہ شاید کوئی یہ ہرن ہے, جبکہ وہاں پہ وہ اسکیموز کھڑے تھے. How did Amundsen talk to the Eskimo؟ ایمنڈسن نے اسکیمو سے کیسے بات کی؟ اب دونوں جو ہیں وہ الگ الگ ریجن کے رہنے والے لوگ تھے, دونوں کی لینگویج بھی الگ تھی, تو وہ ایک دوسرے سے کیسے کمیونیکیٹ انہوں نے کیا؟ He talked to them with the help of gestures, face expressions and tone of voice. اس نے ان سے gestures کے ذریعے, face expressions کے ذریعے اور وائس کے ٹون کے ذریعے جو ہے وہ بات کی. گیسچرز کیا ہوتے ہیں؟ باڈی لینگویج. ہم اپنی باڈی کو موو کر کے جو اشارے دیتے ہیں دوسرے پرسن کو, وہ گیسچرز کہلاتے ہیں. فیس ایکسپریشن, ہم اپنے فیس کے جو ایکسپریشن بناتے ہیں وہ کوئی اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے, جیسے ہم لوگ کوئی چیز اگر ہم نے اس کا آنسر یس میں دینا تو ہم اپنے سر کو جو ہے اوپر نیچے ہلاتے ہیں, اگر نو میں ہم نے آنسر دینا تو اسے لیفٹ رائٹ پہ گھماتے ہیں. تو یہ چیز آپ کی فیس ایکسپریشن میں آتی ہے. یا آئیز کو ہم لوگ کسی اچانک ہم لوگ حیران ہوتے ہیں تو ہم اپنی آئی بروز کو جو ہوتا ہے وہ اوپر کھینچ لیتے ہیں, تو یہ ہمارے فیس ایکسپریشن میں چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد ٹونز آف وائس, آواز کا جو اس کا تھا, اس کی ٹون تھی, اس کی نرمی یا اس کی سختی جو تھی, اس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ویز سے انہوں نے یوز کیے تھے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے.